also working for you. I'm his representative. You're Anders man. Yeah, I'm his man. Where are you from? Where are you from? I work for AFP. Det finns inte ens ord för hur stolt jag är över oss alla. Ge er själva en stor applåd. Ja, undskyld. Ja, hej. Våra motståndare gör allt för att försöka smutskasta och håla vår rörelse. Men de kommer aldrig att vinna. Varför? Kanske några undrar. Kolla runt er, så har vi svaret. Vi står här alla tillsammans trots våra olikheter. Vi är icke-troende, vi är muslimer, vi är judar, kristna, folk i alla åldrar med olika bakgrund, kultur och erfarenheter. Men vår solidaritet för det palestinska folket och vårt helhjärtade stöd för den palestinska frihetskampen enar oss och gör oss starkare och mäktigare än vad Sveriges och hela världens styrande politiker någonsin kommer att vara. Det är vi som är folket, det är vi som är Malmö, vi är Sverige, vi är världen och vi säger nej till folkmord! Tillsammans ska vi bygga en framtid där Palestina är fritt från förtryck och ockupation. Ett fritt Palestina från floden till havet. Vi kommunister har alltid hävdat och hävdar fortsatt att den enda hållbara lösningen av konflikten är ett fritt och demokratiskt Palestina med lika rättigheter för alla dess medborgare oavsett religion och etniskt ursprung och inkluderande de palestinska flyktingarnas rätt att återvända. Er kamp är vår kamp! Till slut så vill jag rikta en tanke och ett tack till alla kämpar i Gaza som dagligen riskerar sina liv för befrielsen av sitt folk. Om någon undrar vad vi kan göra för att delta i kampen så säger jag organisera er och fortsätt demonstrera. Nu tänker jag citera svaret som Ahmad Sanat, generalsekreterare för Folkfronten för Palestinas befrielse, PFLP, gav en intervju i vår tidning Proletären som de gjorde med honom då han satt i fängelse i början av 2000-talet. Frågan som ställdes var denna: vad skulle du vilja säga till Palestinavännerna i Sverige? Hur kan vi stödja befrielsekampen? Och hans svar var: mitt budskap är detsamma till alla folk i världen. Vi för alla samma kamp mot imperialismen. Det bästa sättet som ni kan stödja oss på är genom att slåss för jämlikhet och rättvisa i era egna hemländer. Vårt mål att bygga en ny värld som inte känner någon ojämlikhet mellan människor där utsugning inte existerar. Och om folket i Sverige enas i kamp mot imperialismen så är det ett ovärderligt stöd för oss. Det är svårt för folket i ett land att nå sina anti-imperialistiska mål om man inte förenas med andra folk i gemensam kamp. På så sätt är varje framgång för den anti-imperialistiska rörelsen en framgång för oss i Palestina, liksom även för alla andra folk som slåss för sin frihet. Länge lever motståndet och länge lever Palestina! We are thousands, we are millions! We are thousands, we are millions! We are all Palestinians! We are all Palestinians! We are thousands, we are millions! We are all Palestinians! We are all Palestinians! Nu vill jag passa på att säga att vi har affischer till salu. Pengarna går direkt till Läkare utan gränser, till deras arbete i Gaza och till Palestinagruppernas akutinsamling in i Gaza. Priset är minst 75 kronor med valfritt utöver det. Hjälp oss för ett bra ändamål och få en souvenir från veckans demonstrationer. Så här ser affischen. Som sagt, pengarna går direkt till Gaza. Så swisha en slant, 75 kronor eller mer. Vi har några talare här idag och nu är det dags för mig att välkomna dagens första. Ge en stor applåd till Fernando från
Julian. Välkommen. Free Palestine! Thank you. I'm a scientist. I just came from the University of Copenhagen, which is holding the largest Palestine camp in Scandinavia. We're calling for the divestment of the university from genocide, so I encourage you to visit it after these protests. It's scientific against the imperialist, capitalist, patriarchal system that continues to fuel the genocide in Palestine. The campaign by the Israeli settler colonial state is not just a campaign to kill human lives, it is also an attempt to destroy the support systems of the Palestinian people, their way of life. They're polluting agricultural soils. So why you They can't are work ruining for us? olive trees. This is an ecocide as well as a genocide. It is also a classicide. There are no more universities left in Gaza. Did I spell your name No right? more You did, libraries. actually. Yeah, no, it's fine. Okay. I popped up it, but I actually got some hate messages on Facebook about that, but that's fine. I'm sorry. No, but that's fine. I get them too. Yeah. It's fine. Palestinians continue to resist. What? Is it true there was some hateful comments? Oh, yeah. Facebook, on Facebook, and I got one. I think it was on LinkedIn. I'm working for the Future. Yeah. writing a show. Well, I had some comments about Israel's participating and of course supporting me with my full name, and my name is not Anderson as last name. I'm very easy to find. If you live, be free or die like the trees. Standing up. Free Palestine! What? No, they're gonna perform tonight. Syrian anti-folk! I'm doing that on Is he still there though? What? Revolutionära kommunistiska partiet. Välkommen upp Josef. Yeah, Yeah, it was. I know. I was speaking to some people, it's like, yeah, they have the day off on Thursday, it's easy, but now they got stuff to do. For 2.5. Anyways, good to see you. I saw you up. I don't know. Oh, you're watching that from the media channel? It's not very ideal. Och vi har sett igår som att belgisk TV-fack utlyste strejk för att stoppa sändningen av Israels Eurovision-bidrag och att sända ett meddelande. I will find out. Strejkar i sina hamnar och blockerar alla hamnar. Vägen framåt. Det de visar är att arbetarklassen över hela världen har makten att starta samhället. Och vi i Sverige måste göra detsamma. Och det här är extra kul. Sverige har
sorry about it. No, don't worry. What did you say? Well, I was actually not saying anything bad. I said you should have either. You participate, or indeed any other act from any other participating countries decide not to participate, we'll just have an ever-decreasing list of participants in tonight's grand final. There is also a question of whether the Dutch broadcaster decides to broadcast tonight's grand final. They released a statement earlier on after Joost Klein from the Netherlands was disqualified, saying that they think this decision from the EBU is disproportionate and unfair. So there is obviously some discontent in the Dutch ranks, understandably, at the moment. So it remains to be seen whether the Dutch viewers will be watching tonight. And I should say as well that the country that bought the third most tickets to tonight's grand final after the United Kingdom and Sweden was the Netherlands. So there are going to be thousands of Dutch fans inside the Malmö Arena tonight who will not see their act on the stage. And could potentially be disruptive to some of the other acts that would be on stage. Look, that's the side of the competition that, you know, is trying to make a point and protest against it. But there's another side as well, isn't there? I believe the British entry, Alexander, has signed a declaration calling for, you know, unity through song. Who forms that sort of grouping, Callum? And have they said anything in the last couple of hours? Yeah, well, obviously, Ollie Alexander has been very vocal about, you know, the kind of the inclusion of Israel, and he's an advocate for peace in the Middle East, and as too are a number of this year's acts. Off the top of my head, very quickly, just Lithuania and the act from Finland, Windows 95 Man as well. They've been extremely vocal about their sort of, let's say, discomfort about Israel's inclusion. So, like we say, it's another headache to have for the EBU to have these acts sort of calling for sort of the disqualification of other acts who are competing in the same grand final tonight. Yeah, and I guess just while we have you as well, Callum, we should just probably go back to the sort of the first principles of this and why all of this has happened. There was a call for Israel to be removed from the competition following the war in Gaza after the Hamas attacks on the 7th of October. And the protesters said that, you know, the example is what happened to Russia. And as I understand it from the reporting I've read, that Russia were kicked out of the competition days after they invaded Ukraine in 2022. Yeah, that's right. So the EBU, that this is the governing body of the Eurovision Song Contest. They're a member-led organisation. So any decisions on the future and the fate of the Eurovision Song Contest is decided by member broadcasters, including the BBC, which is the participating broadcaster from the United Kingdom. 2 years ago, when Russia was kicked out of the contest, there was a consensus that Russia should be kicked out of Eurovision. This year was slightly different. There has not been a consensus among what we call the reference group, which is made up of participating broadcasters, to do the same. So there's been no consensus, which the EBU says is the reason why Israel is still participating. Some people have said that the EBU sort of have an override on decisions made by what we call the reference group, and some people say that the EBU should have kind of pressed the button to exclude Israel, but that has not happened. I think it's too late for that to happen as well. So I think Israel, will be in this show regardless later on this evening. All right, look, Callum Rowe, really good to talk to you, an expert in Eurovision. I'll let you go and do your reporting, and perhaps we can speak to you again later on this afternoon. But if I don't speak to you again and the show goes ahead, enjoy it, Callum. Thanks very much for your time. Thanks very much. Thank you. All right, we're going to keep, of course, a close watch on the situation over there in Malmö, and we'll be back in the city with more reporting on what's happening at Euro.
3 dagar kvar. Men innan jag ska presentera de sista så vill jag välkomna upp Jon Kadura från Vänsterpartiet. Talesperson för kampanjen Stoppa Israel och vill läsa upp ett uttalande. Välkommen upp. Tak, og lige måde. Ses det. Ja. Nej, det bliver det gør det ikke. Arbejder du for AB eller freelance? Ja, altså jeg arbejder for en fyr, der arbejder her. Okay. Så jeg er tilbage til mispensioneret. Så jeg er sådan totalt... Okay, det er helt anderledes. Ja, jeg er totalt Okay. Ja. Det skal da meget fedt at komme lidt ud af det. Jo, så jeg bare har sådan en... Nogle gange har han lidt, ligesom ikke selv lidt ekstra, så har jeg lidt ekstra. Det er meget vigtigt. Så han sagde bare, fordi vi har en anden mand også på. Han laver vejen af AB, og så er der hende journalisten, som jeg har Hun var det også. Ja. Hun er amerikaner eller et eller andet. Vi skulle kun lave det. Hele vejen ned til Folkets Park. Ja, Det skal jo marchere hele vejen ned gennem Malmø. Så det sker noget. Men altså, vi skal allerede være noget. Hans 6 færdigklippet, så jeg ved ikke, om man laver det i overhovedet. Det går ikke alt for spændende med. Okay, jeg skal tage nogle videoer, så kan jeg sende det til dig, hvis det er. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg tror, at... Det kan godt være, at det bliver fredet. Jeg vil gerne have, at vi ser, som er lige til at være slut på det. Det ene er fra 9 til 11, eller 9 til 12. Ja, så det er jo først, hvis Israel vil, det er jo først ved 11 af 12-tiden. Det er først der, og så sker det. Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, det skrider til mig. Jeg tror ikke, det til mig. Det plejer også at være fredeligt. De tør heller ikke. Der er ikke nogen grund til det, fordi de